श्री गणेशाय नमः। श्री शनिदेवाय नमः। अथ शनिस्तोत्रम्। नमः कृष्णाय नीलाय सितिकण्ठनिभाय च नमः कालाग्निरूपाय कृतान्ताय च वै नमः। नमो निर्मांसदेहाय दीर्घमश्रुजटाय च नमो विशालनेत्राय शुष्कोदरभयाकृते नमः पुष्कलगात्राय स्थूलरोमणेऽथ वै नमः। नमो दीर्घाय शुष्काय कालदष्ट नमोऽस्तु ते। नमस्ते कोटराक्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः। नमो घोराय रौद्राय भीषणाय कपालिने नमस्ते सर्वभक्षाय बलिमुख नमोऽस्तु ते। सूर्यपुत्र नमस्तेस्तु भास्करे भयदाय च अधोदृष्टेः नमस्तेस्तु संवर्तक नमोऽस्तु ते। नमो मन्दगते तुभ्यं निस्त्रिंसाय नमोऽस्तु ते। तपसा दग्धदेहाय नित्यं योगरताय च नमो नित्यं क्षुधार्ताय अतृप्ताय च वै नमः। ज्ञानचक्षुर्नमस्तेस्तु कश्यपात्मजसूनवे तुष्टो ददासि वैराज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात्। देवासुरमनुष्याश्च सिद्धविद्याधरोरगाः त्वया विलोकिताः सर्वे नाशं यान्ति समूलतः। प्रसाद कुरु मे सौरे वारदो भव भास्करे एवं स्तुस्तदा सौरिर्ग्रहराजो महाबलः। एवं स्तुस्तदा सौरिर्ग्रहराजो महाबलः। इति शनिस्तोत्रम्। श्रीराहवे नमः। अथ राहुस्तोत्रम्। विनियोगः। ॐ अस्य श्री राहुस्तोत्रमन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप् राहुर्देवता राहुप्रसादसिद्ध्यर्थे राहुस्तोत्रपाठे विनियोगः। अथ स्तोत्रम्। काश्यप उवाच ॐ शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवं सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परं सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम् आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः। राहुः सूर्यरिपुश्चैव विषज्ज्वाली भयाननः सुधांशुवैरिः श्यामात्मा विष्णुचक्राहितो बली भुजगे सस्तीक्ष्णदष्ट्रः क्रूरकर्माग्रहाधिपः द्वादशैतानि नामानि नित्यं यो नियतः पठेत्। जप्त्वा तु प्रतिमां रय्यां शीसजामाशुस्थितां नीलैर्गन्धाक्षतैः पुष्पैः भक्त्या सम्पूज्य यत्नतः विधिना वह्निमादाय दूर्वाणाज्याहुतिः क्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुह्याद्या वदष्टोत्तरं शतम्। उत्वैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेद् ग्रहनायकं सर्वापद्विनिवृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः। राहो करालवदन रविचन्द्रभयङ्कर तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा। सिंहिकासुत सूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजित सिंहवाहो नमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय। कृपाणफलकाहस्त त्रिशूलिन वरदायक
गरलातिगरालस्य गदान्वेनाशयाखिलान् स्वरभानो सर्पवदन सुधाकरविमर्दन सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे इति सम्प्रार्थितो राहुः दुष्टस्थानगतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयेत् विषान्न जायते भीतिः महारोगस्य का कथा सर्वान् कामान् वाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात् एवं पठेदनुदिनं स्तवराजमेतं मर्त्यः प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः आरोग्यमायुरतुलं लभते सुपुत्रान् सर्वे ग्रहा विस्मगासुरतिप्रसन्नाः इति श्री राहुस्तोत्रम् श्रीकेतवे नमः। अथ केतुकवचस्तोत्रम् विनियोगः। ॐ अस्य श्री केतुकवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य त्र्यम्बकऋषिः अनुष्टुप्छन्दः केतुर्देवता कं बीजं नमः शक्तिः केतुरिति कीलकं केतुकृतपीडानिवारणार्थे सर्वरोगनिवारणार्थे सर्वशत्रुविनाशनार्थे सर्वकार्यसिद्ध्यर्थे केतुप्रसादसिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः। अथ स्तोत्रम् केतुं करालवदनं चित्रवर्णं किरीटिनं प्रणमामि सदा केतुं ध्वजाकारं गृहेश्वरं चित्रवर्णः शिरः पातु भालं धूम्रसमद्युतिः पातु नेत्रे पिङ्गलाक्ष्यः श्रुतिमे रक्तलोचनः घ्राणं पातु सुवर्णाभश्चिबुकं सिंहिकासुतः पातु कण्ठं च मे केतुः स्कन्धौ पातु गृहाधिपः हस्तौ पातु सुरश्रेष्ठः कुक्षिं पातु महाग्रहः सिंहासनः कटिं पातु मध्यं पातु महासुरः ऊरू पातु महाशीर्षो जानुनेमेति कोपनः पातु पादौ च मे क्रूरः सर्वाङ्गं नरपिङ्गलः यैदं कवचं दिव्यं सर्वरोगविनाशनं सर्वशत्रुविनाशं च धारणाद्विजयी भवेत् सर्वशत्रुविनाशं च धारणाद्विजयी भवेत् इति श्री ब्रह्माण्डपुराणे केतुकवचम्। श्री शनिदेवाय नमः। अथ शनिस्तोत्रम् नमः कृष्णाय नीलाय शितिकण्ठनिभाय च नमः कालाग्निरूपाय कृतान्ताय च वै नमः नमो निर्मांसदेहाय दीर्घमश्रुजटाय च नमो विशालनेत्राय शुष्कोदरभयाकृते नमः पुष्कलगात्राय स्थूलरोमणेऽथ वै नमः नमो दीर्घाय शुष्काय कालदष्ट नमोऽस्तु ते नमस्ते कोटराक्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः नमो घोराय रौद्राय भीषणाय कपालिने नमस्ते सर्वभक्षाय बलिमुख नमोऽस्तु ते सूर्यपुत्र नमस्तेस्तु भास्करे भयदाय च अधोदृष्टेः नमस्तेस्तु संवर्तक नमोऽस्तु ते नमो मन्दगते तुभ्यं निस्त्रिंसाय नमोऽस्तु ते तपसा दग्धदेहाय नित्यं योगरताय च नमो नित्यं क्षुधार्ताय अतृप्ताय च वै नमः ज्ञानचक्षुर्नमस्तेस्तु कश्यपात्मजसूनवे
तुष्टो ददासि वैराज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात्। देवासुरमनुष्याश्च सिद्धविद्याधरोरगाः त्वया विलोकिताः सर्वे नाशं यान्ति समूलतः। प्रसाद कुरु मे सौरे वारदो भव भास्करे। एवं स्तुस्तदा सौरिर्ग्रहराजो महाबलः। एवं स्तुस्तदा सौरिर्ग्रहराजो महाबलः। इति शनिस्तोत्रम्। श्रीराहवे नमः। अथ राहुस्तोत्रम्। विनियोगः। ओम अस्य श्री राहुस्तोत्रमन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। राहुर्देवता। राहुप्रसादसिद्ध्यर्थे राहुस्तोत्रपाठे विनियोगः। अथ स्तोत्रम्। काश्यप उवाच। ॐ शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवम्। सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परम्। सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम्। आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः। राहुः सूर्यरिपुश्चैव विषज्ज्वाली भयाननः। सुधांशुवैरिः श्यामात्मा विष्णुचक्राहितो बली। भुजगे सस्तीक्ष्णदष्ट्रः क्रूरकर्माग्रहाधिपः। द्वादशैतानि नामानि नित्यं यो नियतः पठेत्। जप्त्वा तु प्रतिमां रय्यां शीसजामाशु स्थितां। नीलैर्गन्धाक्षतैः पुष्पैः भक्त्या सम्पूज्य यत्नतः। विधिना वह्निमादाय दूर्वाणाज्याहुतिः क्रमात्। तन्मन्त्रेणैव जुह्याद्या वदष्टोत्तरं शतम्। हुत्वैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेद् ग्रहनायकं। सर्वापद्विनिवृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः। राहो करालवदन रविचन्द्रभयङ्कर। तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा। सिंहिकासुत सूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजित। सिंहवाहो नमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय। कृपाणफलकाहस्त त्रिशूलिनवरदायक। गरलातिगरालस्य गदान्मे नाशयाखिलान्। स्वरभानो सर्पवदन सुधाकर विमर्दन। सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे। इति सम्प्रार्थितो राहुः दुष्टस्थानगतोऽपि वा। सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयेत्। विषान्न जायते भीतिः महारोगस्य का कथा। सर्वान् कामान् वाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात्। एवं पठेदनुदिनं स्तवराजमेतं मर्त्यः प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः। आरोग्यमायुरतुलं लभते सुपुत्रान्। सर्वे ग्रहा विस्मगासुरतिप्रसन्नाः। इति श्री राहुस्तोत्रम्। श्रीकेतवे नमः। अथ केतुकवचस्तोत्रम्। विनियोगः। ओम अस्य श्री केतुकवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य त्र्यम्बकऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। केतुर्देवता। कं बीजं नमः शक्तिः। केतुरिति कीलकम्। केतुकृतपीडानिवारणार्थे सर्वरोगनिवारणार्थे सर्वशत्रुविनाशनार्थे सर्वकार्यसिद्ध्यर्थे केतुप्रसादसिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः। अथ स्तोत्रम्। केतुं करालवदनं
चित्रवर्णं किरीटिनं प्रणमामि सदा केतुं ध्वजाकारं गृहेश्वरम् चित्रवर्णः शिरः पातु भालं धूम्रसमद्युतिः पातु नेत्रे पिङ्गलाक्ष्यः श्रुतिमे रक्तलोचनः घ्राणं पातु सुवर्णाभश्चिबुकं सिंहिकासुतः पातु कण्ठं च मे केतुः स्कन्धौ पातु गृहाधिपः हस्तौ पातु सुरश्रेष्ठः कुक्षिं पातु महाग्रहः सिंहासनः कटिं पातु मध्यं पातु महासुरः ऊरू पातु महाशीर्षो जानुनेमेति कोपनः पातु पादौ च मे क्रूरः सर्वाङ्गं नरपिङ्गलः यैदं कवचं दिव्यं सर्वरोगविनाशनं सर्वशत्रुविनाशं च धारणाद्विजयी भवेत् सर्वशत्रुविनाशं च धारणाद्विजयी भवेत् इति श्री ब्रह्माण्डपुराणे केतुकवचं श्री शनिदेवाय नमः। अथ शनिस्तोत्रम्। नमः कृष्णाय नीलाय शितिकण्ठनिभाय च नमः कालाग्निरूपाय कृतान्ताय च वै नमः। नमो निर्मांसदेहाय दीर्घमश्रुजटाय च नमो विशालनेत्राय शुष्कोदरभयाकृते नमः पुष्कलगात्राय स्थूलरोमणेऽथ वै नमः। नमो दीर्घाय शुष्काय कालदष्ट नमोऽस्तु ते। नमस्ते कोटराक्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः। नमो घोराय रौद्राय भीषणाय कपालिने। नमस्ते सर्वभक्षाय बलिमुख नमोऽस्तु ते। सूर्यपुत्र नमस्तेस्तु भास्करे भयदाय च। अधोदृष्टेः नमस्तेस्तु संवर्तक नमोऽस्तु ते। नमो मन्दगते तुभ्यं निस्त्रिंसाय नमोऽस्तु ते। तपसा दग्धदेहाय नित्यं योगरताय च नमो नित्यं क्षुधार्ताय अतृप्ताय च वै नमः। ज्ञानचक्षुर्नमस्तेस्तु कश्यपात्मजसूनवे। तुष्टो ददासि वैराज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात्। देवासुरमनुष्याश्च सिद्धविद्याधरोरगाः त्वया विलोकिताः सर्वे नाशं यान्ति समूलतः। प्रसाद कुरु मे सौरे वारदो भव भास्करे। एवं स्तुस्तदा सौरिर्ग्रहराजो महाबलः। एवं स्तुस्तदा सौरिर्ग्रहराजो महाबलः। इति शनिस्तोत्रम्। श्रीराहवे नमः। अथ राहुस्तोत्रम्। विनियोगः। ॐ अस्य श्री राहुस्तोत्रमन्त्रस्य वामदेवऋषिः अनुष्टुप्छन्दः। राहुर्देवता। राहुप्रसादसिद्ध्यर्थे राहुस्तोत्रपाठे विनियोगः। अथ स्तोत्रम्। काश्यप उवाच। ॐ शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवम्। सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परम्। सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम्। आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः। राहुः सूर्यरिपुश्चैव विषज्ज्वाली भयाननः। सुधांशुवैरिः श्यामात्मा
विष्णुचक्राहितो बली भुजगे सस्तीक्ष्णदष्ट्रः क्रूरकर्माग्रहाधिपः द्वादशैतानि नामानि नित्यं यो नियतः पठेत् जप्त्वा तु प्रतिमां रय्यां शीसजामाशुस्थितां नीलैर्गन्धाक्षतैः पुष्पैः भक्त्या सम्पूज्य यत्नतः विधिना वह्निमादाय दूर्वाणाज्याहुतिः क्रमात् तन्मन्त्रेणेव जुह्याद्या वदष्टोत्तरं शतम् उत्वैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेद्ग्रहनायकं सर्वापद्विनिवृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः राहो करालवदन रविचन्द्रभयङ्कर तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा सिंहिकासुतसूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजित सिंहवाह नमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय कृपाणफलकाहस्त त्रिशूलिनवरदायक गरलातिगरालस्य गदान्वेनाशयाखिलान् स्वरभानो सर्पवदन सुधाकर विमर्दन सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे इति सम्प्रार्थितो राहुः दुष्टस्थानगतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयेत् विषान्न जायते भीतिः महारोगस्य का कथा सर्वान् कामान् वाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात् एवं पठेदनुदिनं स्तवराजमेतं मर्त्यः प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः आरोग्यमायुरतुलं लभते सुपुत्रान् सर्वे ग्रहा विस्मगासुरतिप्रसन्नाः इति श्री राहुस्तोत्रम् श्रीकेतवे नमः। अथ केतुकवचस्तोत्रम् विनियोगः। ॐ अस्य श्री केतुकवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य त्र्यम्बकऋषिः अनुष्टुप्छन्दः केतुर्देवता कं बीजं नमः शक्तिः केतुरिति कीलकं केतुकृतपीडानिवारणार्थे सर्वरोगनिवारणार्थे सर्वशत्रुविनाशनार्थे सर्वकार्यसिद्ध्यर्थे केतुप्रसादसिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः। अथ स्तोत्रम् केतुं करालवदनं चित्रवर्णं किरीटिनं प्रणमामि सदा केतुं ध्वजाकारं ग्रहेश्वरम् चित्रवर्णः शिरः पातु भालं धूम्रसमद्युतिः पातु नेत्रे पिङ्गलाक्ष्यः श्रुतिमे रक्तलोचनः घ्राणं पातु सुवर्णाभश्चिबुकं सिंहिकासुतः पातु कण्ठं च मे केतुः स्कन्धौ पातु गृहाधिपः हस्तौ पातु सुरश्रेष्ठः कुक्षिं पातु महाग्रहः सिंहासनः कटिं पातु मध्यं पातु महासुरः ऊरू पातु महाशीर्षो जानुनेमेति कोपनः पातु पादौ च मे क्रूरः सर्वाङ्गं नरपिङ्गलः यैदं कवचं दिव्यं सर्वरोगविनाशनं सर्वशत्रुविनाशं च धारणाद्विजयी भवेत् सर्वशत्रुविनाशं च धारणाद्विजयी भवेत् इति श्री ब्रह्माण्डपुराणे केतुकवचं श्री शनिदेवाय नमः। अथ शनिस्तोत्रम् नमः कृष्णाय नीलाय शितिकण्ठनिभाय च नमः कालाग्निरूपाय कृतान्ताय च वै नमः। नमो निर्मांसदेहाय
दीर्घमश्रुजटाय च नमो विशालनेत्राय शुष्कोदरभयाकृते नमः पुष्कलगात्राय स्थूलरोमणेऽथ वै नमः नमो दीर्घाय शुष्काय कालदष्ट नमोऽस्तु ते नमस्ते कोटराक्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः नमो घोराय रौद्राय भीषणाय कपालिने नमस्ते सर्वभक्षाय बलिमुख नमोऽस्तु ते सूर्यपुत्र नमस्तेस्तु भास्करे भयदाय च अधोदृष्टेः नमस्तेस्तु संवर्तक नमोऽस्तु ते नमो मन्दगते तुभ्यं निस्त्रिंसाय नमोऽस्तु ते तपसा दग्धदेहाय नित्यं योगरताय च नमो नित्यं क्षुधार्ताय अतृप्ताय च वै नमः ज्ञानचक्षुर्नमस्तेस्तु कश्यपात्मजसूनवे तुष्टो ददासि वैराज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात् देवासुरमनुष्याश्च सिद्धविद्याधरोरगाः त्वया विलोकिताः सर्वे नाशं यान्ति समूलतः प्रसाद कुरु मे सौरे वारदो भवभास्करे एवं स्तुस्तदा सौरिर्ग्रहराजो महाबलः एवं स्तुस्तदा सौरिर्ग्रहराजो महाबलः इति शनिस्तोत्रम्। श्रीराहवे नमः। अथ राहुस्तोत्रम् विनियोगः। ओम अस्य श्री राहुस्तोत्रमन्त्रस्य वामदेवऋषिः अनुष्टुप् राहुर्देवता राहुप्रसादसिद्ध्यर्थे राहुस्तोत्रपाठे विनियोगः। अथ स्तोत्रम्। काश्यप उवाच ॐ शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवम् सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परम् सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम् आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः। राहुः सूर्यरिपुश्चैव विषज्ज्वाली भयाननः सुधांशुवैरिः श्यामात्मा विष्णुचक्राहितो बली भुजगे सस्तीक्ष्णदष्ट्रः क्रूरकर्माग्रहाधिपः द्वादशैतानि नामानि नित्यं यो नियतः पठेत् जप्त्वा तु प्रतिमां रय्यां शीसजामाशुस्थितां नीलैर्गन्धाक्षतैः पुष्पैः भक्त्या सम्पूज्य यत्नतः विधिना वह्निमादाय दूर्वाणाज्याहुतिः क्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुह्याद्या वदष्टोत्तरं शतम् उत्वैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेद्ग्रहनायकं सर्वापद्विनिवृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः। राहो करालवदन रविचन्द्रभयङ्कर तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा। सिंहिकासुतसूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजित सिंहवाह नमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय। कृपाणफलकाहस्त त्रिशूलिनवरदायक गरलातिगरालस्य गदान्वेनाशयाखिलान् स्वरभानो सर्पवदन सुधाकर विमर्दन सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे इति सम्प्रार्थितो राहुः दुष्टस्थानगतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयेत्।
विषान्न जायते भीतिः महारोगस्य का कथा सर्वान् कामान् वाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात् एवं पठेदनुदिनं स्तव राजमेतं मर्त्यः प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः आरोग्यमायुरतुलं लभते सुपुत्रान् सर्वे ग्रहा विस्मगासुरतिप्रसन्नाः इति श्री राहुस्तोत्रम् श्रीकेतवे नमः। अथ केतुकवच स्तोत्रम् विनियोगः। ओम अस्य श्री केतुकवच स्तोत्र महामन्त्रस्य त्र्यम्बक ऋषिः अनुष्टुप छन्दः केतुर्देवता कं बीजं नमः शक्तिः केतुरिति कीलकं केतुकृतपीडानिवारणार्थे सर्वरोगनिवारणार्थे सर्वशत्रुविनाशनार्थे सर्वकार्यसिद्ध्यर्थे केतुप्रसादसिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः। अथ स्तोत्रम् केतुं करालवदनं चित्रवर्णं किरीटिनं प्रणमामि सदा केतुं ध्वजाकारं ग्रहेश्वरम् चित्रवर्णः शिरः पातु भालं धूम्रसमद्युतिः पातु नेत्रे पिङ्गलाक्ष्यः श्रुतिमे रक्तलोचनः घ्राणं पातु सुवर्णाभश्चिबुकं सिंहिकासुतः पातु कण्ठं च मे केतुः स्कन्धौ पातु गृहाधिपः हस्तौ पातु सुरश्रेष्ठः कुक्षिं पातु महाग्रहः सिंहासनः कटिं पातु मध्यं पातु महासुरः ऊरू पातु महाशीर्षो जानुनेमेति कोपनः पातु पादौ च मे क्रूरः सर्वाङ्गं नरपिङ्गलः यैदं कवचं दिव्यं सर्वरोगविनाशनं सर्वशत्रुविनाशं च धारणाद्विजयी भवेत् सर्वशत्रुविनाशं च धारणाद्विजयी भवेत् इति श्री ब्रह्माण्डपुराणे केतुकवचम्। श्री शनिदेवाय नमः। अथ शनिस्तोत्रम् नमः कृष्णाय नीलाय शितिकण्ठनिभाय च नमः कालाग्निरूपाय कृतान्ताय च वै नमः नमो निर्मांसदेहाय दीर्घमश्रुजटाय च नमो विशालनेत्राय शुष्कोदरभयाकृते नमः पुष्कलगात्राय स्थूलरोमणेऽथ वै नमः नमो दीर्घाय शुष्काय कालदष्ट नमोऽस्तु ते नमस्ते कोटराक्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः नमो घोराय रौद्राय भीषणाय कपालिने नमस्ते सर्वभक्षाय बलिमुख नमोऽस्तु ते सूर्यपुत्र नमस्तेस्तु भास्करे भयदाय च अधोदृष्टेः नमस्तेस्तु संवर्तक नमोऽस्तु ते नमो मन्दगते तुभ्यं निस्त्रिंसाय नमोऽस्तु ते तपसा दग्धदेहाय नित्यं योगरताय च नमो नित्यं क्षुधार्ताय अतृप्ताय च वै नमः ज्ञानचक्षुर्नमस्तेस्तु कश्यपात्मजसूनवे तुष्टो ददासि वैराज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात् देवासुरमनुष्याश्च सिद्धविद्याधरोरगाः त्वया विलोकिताः सर्वे नाशं यान्ति समूलतः प्रसाद कुरु मे सौरे वारदो भव भास्करे एवं स्तुस्तदा सौरिर्
ग्रहराजो महाबलः एवं स्तुस्तदा सौरिर्ग्रहराजो महाबलः इति शनिस्तोत्रम्। श्रीराहवे नमः। अथ राहुस्तोत्रम् विनियोगः। ओम अस्य श्री राहुस्तोत्रमन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। राहुर्देवता राहुप्रसादसिद्ध्यर्थे राहुस्तोत्रपाठे विनियोगः। अथ स्तोत्रम्। काश्यप उवाच ॐ शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवम् सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परम् सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम् आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः। राहुः सूर्यरिपुश्चैव विषज्ज्वाली भयाननः सुधांशुवैरिः श्यामात्मा विष्णुचक्राहितो बली भुजगे सस्तीक्ष्णदष्ट्रः क्रूरकर्माग्रहाधिपः द्वादशैतानि नामानि नित्यं यो नियतः पठेत्। जप्त्वा तु प्रतिमां रय्यां शीसजामाशु स्थितां नीलैर्गन्धाक्षतैः पुष्पैः भक्त्या सम्पूज्य यत्नतः विधिना वह्निमादाय दूर्वाणाज्याहुतिः क्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुह्याद्या वदष्टोत्तरं शतम्। उत्वैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेद् ग्रहनायकं सर्वापद्विनिवृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः। राहो करालवदन रविचन्द्रभयङ्कर तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा। सिंहिकासुत सूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजित सिंहवाह नमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय। कृपाणफलकाहस्त त्रिशूलिनवरदायक गरलातिगरालस्य गदान्मे नाशयाखिलान् स्वरभानो सर्पवदन सुधाकर विमर्दन सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे। इति सम्प्रार्थितो राहुः दुष्टस्थानगतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयेत्। विषान्न जायते भीतिः महारोगस्य का कथा सर्वान् कामान् वाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात्। एवं पठेदनुदिनं स्तवराजमेतं मर्त्यः प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः आरोग्यमायुरतुलं लभते सुपुत्रान् सर्वे ग्रहा विस्मगासुरतिप्रसन्नाः। इति श्री राहुस्तोत्रम्। श्रीकेतवे नमः। अथ केतुकवचस्तोत्रम् विनियोगः। ओम अस्य श्री केतुकवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य त्र्यम्बकऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। केतुर्देवता कं बीजं नमः शक्तिः केतुरिति कीलकं केतुकृतपीडानिवारणार्थे सर्वरोगनिवारणार्थे सर्वशत्रुविनाशनार्थे सर्वकार्यसिद्ध्यर्थे केतुप्रसादसिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः। अथ स्तोत्रम्। केतुं करालवदनं चित्रवर्णं किरीटिनं प्रणमामि सदा केतुं ध्वजाकारं ग्रहेश्वरम्। चित्रवर्णः शिरः पातु भालं धूम्रसमद्युतिः पातु नेत्रे पिङ्गलाक्ष्यः श्रुतिमे रक्तलोचनः। घ्राणं पातु सुवर्णाभश्चिबुकं सिंहिकासुतः
पातु कण्ठं च मे केतुः स्कन्धौ पातु गृहाधिपः हस्तौ पातु सुरश्रेष्ठः कुक्षिं पातु महाग्रहः सिंहासनः कटिं पातु मध्यं पातु महासुरः ऊरू पातु महाशीर्षो जानुनेमेति कोपनः पातु पादौ च मे क्रूरः सर्वाङ्गं नरपिङ्गलः यैदं कवचं दिव्यं सर्वरोगविनाशनं सर्वशत्रुविनाशं च धारणाद्विजयी भवेत् सर्वशत्रुविनाशं च धारणाद्विजयी भवेत् इति श्री ब्रह्माण्डपुराणे केतुकवचम्।